ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं NA 123 की, जहां पर मुस्लिम लीग नून तो सीट जीत गई, लेकिन दूसरे नंबर पर रही तहरीक इंसाफ। तवक्को की जा रही थी कि हाफिज सलमान बट मुकाबला करेंगे, लेकिन 9304 वोट लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां हामिद महराज ने। लिहाजा उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी है, इसका मतलब है वो सामने आई है। इस पर हम तज्जिया करेंगे और हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर सीनियर तज्जियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। तवक्को तो ये की जा रही थी कि हाफिज सलमान बट मुकाबला करेंगे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां हामिद महराज ने मुकाबला किया है और वो दूसरे नंबर पर आए हैं। आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ में जान पड़ती हुई नजर आ रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ के लिए ये नतीजा जो है खासा इत्मीनान बख्श है, क्योंकि इमरान खान साहब से मेरी जब बात हुई थी इलेक्शन के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि हम अभी अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं कि कितने पानी में हैं और कितने वर्कर्स और कितने सपोर्टर्स हमारे बन चुके हैं, हमें कुछ जीत की तवक्को नहीं है। तो ये इस लिहाज से ये नतीजा जो है उनके लिए हौसला शिकन नहीं होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उनका उम्मीदवार था, उसकी बरादरी के वोट भी यहाँ इस इलाके में मौजूद थे और वो एक उम्मीदवार था इस हल्के के हवाले से। तो उन वोटों में जो उनको मिले हैं उनके अपने जाती वोट भी शामिल हैं जी। तो इस लिहाज से यानी बहुत ज्यादा मुसर्रत का आधार करने की जरूरत भी महसूस नहीं होती, लेकिन तरीके इत्मीनान का सांस जरूर ले सकती है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मुजीबुर रहमान शामी साहब, हमें तफसील से बता रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस अच्छी रही। दूसरी तरफ आज कराची में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग फंक्शनल के दरमियान मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से बाबर गौरी वफ्द की नुमाइंदगी कर रहे थे। आज उन्होंने मीडिया से भी बात की और दोनों तरफ से कहा गया कि ये इब्तदाई तौर पर प्रपोजल्स यानी तजावीज़ दी गई हैं, बाद में भी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहेगा। हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा बाबर खान गौरी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाबर साहब, ये फरमाइए कि आज जो मुलाकात हुई है उसमें क्या कुछ तय पाया है? बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से ये मुलाकात थी? नहीं, ये तो सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से नहीं थी, बल्कि ये बल्दियाती इंतखाबात भी ज़ेर बहस रहे। लेकिन जो जनरल सूरत हाल है और ज़ाहिर गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, उनमें आपस में भी मैं समझता हूँ इत्तेहाद होना चाहिए, ताकि जो मसाइल हैं अवामी उनको हम मिलके, और ख़ास तौर पे पीर पगाड़ा साहब का और अल्ताफ़ भाई का एक बड़ा पुराना दरीना उनका जो है ताल्लुक़ रहा है। तो अल्ताफ़ भाई की खुसूसी हिदायत पे हम लोग पीर साहब से मिलने गए थे और हमारा आपस में यही तय पाया है कि जो सिंध में लोगों के जो मसाइल हैं उनके हल करने के लिए आपस में जो है मज़ीद जो है राब्ते बढ़ाए जाएं और मिल के मसाइल को हल करें। और दूसरा, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से भी हमारी बात हुई, उसमें फंक्शनल का भी जो है वो मौक़िफ़ हम लोगों ने सुना, हमारा मौक़िफ़ उन्होंने सुना। और पीर साहब पगाड़ा ने ये कहा कि भाई हम अगर किसी मौक़िफ़ पे अलग अलग हम लोगों को मिल के एक ऐसी राह निकालनी चाहिए ताकि हम लोग मिल के एक ऐसा निज़ाम वज़े करें जो तमाम लोगों के लिए काबिल कबूल, और हम जो है वो इस लोगों की खिदमत कर सके, आवाम की खिदमत कर सकें। क्योंकि आवाम का जो फोकस है वो उनके मसाइल चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इश्यूज रिजॉल्व हो। और जमहूरियत के अंदर जो जमहूरियत की बुनियादी रूह है वो बल्दियाती निज़ाम है। अगर बल्दियाती सतह पे, क्योंकि देखिए आम आदमी ना वज़ीर आज़म के पास पहुंच सकता है, ना विफाकी वजीर, ना गवर्नर, ना वजीर आला, वो तो अपने इलाके के काउंसलर को पकड़ता है, नाजिम को पकड़ता है और कहता है मेरी गली साफ कर दो, मेरा कचरा साफ कर दो, मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा। तो ये इश्यूज जो है बुनियादी इश्यूज हैं। तो इसके लिए हम लोगों का तकरीबन हमारी डायरेक्शन एक है और इंशाल्लाह ताला इस पर मज़ीद भी मुलाकातें करेंगे। अच्छा बाबर साहब, आज तो इब्तिदाई मुलाकात हुई है, आपके बहरहाल राब्ते भी रहते हैं, क्या हम तवक्को करें कि बाबर साहब आपके यहाँ एक और मज़ेदार सियासी हलीम पकने वाली है? नहीं, पीर साहब ने शिकायत जरूर की थी कि भाई वो हलीम से, मैंने कहा नहीं, मैं पीर साहब आपके लिए स्पेशल बनवा के भिजवा रहा हूँ। तो जाहिर है वो जब भी हमारे बुजुर्ग भी हैं और जो भी हलीम के की हाँ ख्वाहिश जरूर जाहिर की इनकी, मैं जरूर उनको हलीम खिलाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया बाबर गौरी साहब, हमें बता रहे थे कि आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग फंक्शनल के दरमियान जो मुलाकात हुई है उसमें जो गुफ्तगू हुई है, उनका कहना था कि इत्तेहादी जमातें हैं, ये मुलाकात का जो होना है वो ज़रूरी होता है। और वैसे भी पीर साहब पगारा और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के दरमियान एक ख़ास रिश्ता है और दोनों जमातों के दरमियान बातचीत होती रहती है। दूसरी तरफ आज मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक वफ़द वज़ीर आला सिंध से भी मिलने वाला है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं
متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما جناب وسیم اختر. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. آج مسلم لیگ فنکشن سے بھی آپ کے وفد کی ملاقات ہوئی ہے بابر غوری صاحب کی قیادت میں، اور آج آپ بھی ملاقات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ سے. جی بالکل صحیح کہا. آج مسلم لیگ فنکشنل کا ایک وفد ہماری ملاقات ہوئی. اس سے میرے گھر پہ تشریف لائے تھے امتیاز شیخ صاحب تھے، مظفر حسین شاہ صاحب تھے اور ان کے دیگر رہنما تھے. اور ہماری جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ پاکستان، سندھ اور پھر لوکل گورنمنٹ کا جو یہ آرڈیننس ہے اس پہ بات چیت ہوئی. جو 79 اور 2001 کا جو آرڈیننس ہے اس پہ بات ہوئی، اور مزید 2010 کے لیے کہ ہم اگر اپنی تجاویز اکٹھی کریں، اور ہم نے بھی اپنا امینڈڈ ڈرافٹ مختلف جماعتوں کو، پیپلز پارٹی اور فنکشن کو دے دیا ہے، اور اس پہ ہمارے جو بات چیت تھی وہ آگے بڑھ رہی ہے کہ اس کو فائنل سٹیج پہ جلد سے جلد لایا جائے، اور اس کے بعد پھر الیکشن کا انعقاد ہو صوبے میں. تو یہ آج بڑی اچھی ایک خوش آئند بات ہوئی ہے اور ایک ون سٹیپ فارورڈ. انشاءاللہ شام کو بھی ہماری سی ایم ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے وفد کے ساتھ ملاقات ہے. اچھا وسیم اختر صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے حوالے سے بھی آپ کی جو بات چیت ہوگی، ابھی جو آپ وزیر اعلیٰ سندھ سے ملنے جا رہے ہیں خصوصی طور پر، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اس وقت اہم ایشو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کا بھی ہے. 4 صوبوں میں ایڈمنسٹریٹرز تعینات کر دیے گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک بلدیاتی انتخابات کا ہونا جو ہے وہ ایک اہم مسئلہ ہے اور ایک اہم ایشو ہے. بالکل ہے. ہماری خواہش ہے کہ جلد سے جلد الیکشن ہو اور جو الیکٹ ہو کے ناظمین آئیں وہ اپنا کام سنبھالیں اور اس نظام کو آگے بڑھائیں، اور جو گیپ آیا ہوا ہے اس وقت عوام کے درمیان اور الیکٹڈ لوگوں کے درمیان وہ ختم ہو. وسیم صاحب، آپ کی جو اپنی تیاری ہے متحدہ قومی موومنٹ کی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ ہم بالکل تیار ہیں. اللہ کا شکر ہے ہم نے اپنی الیکشن کی تیاریاں مکمل کی ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی تیاری تو کام کی ہے. جو کام ماضی میں 4 سالوں میں سٹی گورنمنٹ نے کیا ہے وہ عوام کے سامنے ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عوام پھر حق پرست نمائندوں کو ہی چنے گی، کیونکہ انہوں نے ماضی میں ڈیلیور کیا ہے. اور آپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے یا ابھی رابطہ کمیٹی اس پر ابھی فیصلہ کرے گی؟ کینڈیڈیٹس تو پارٹی کا معاملہ ہے، پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کون اس کے لیے الیکشن لڑے گا. وہ تو ابھی اٹس ویری ارلی ٹو سے. بہت بہت شکریہ وسیم اختر صاحب. آپ کے متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما وسیم اختر ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اب سے کچھ دیر بعد وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے بھی ملیں گے. متحدہ قومی موومنٹ نے آج مسلم لیگ فنکشن سے بھی ملاقات کی، اور اس کے بعد آج متحدہ قومی موومنٹ کا ایک دوسرا وفد وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے بھی ملے گا. اور فوکس جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملکی جو سیاسی مسائل ہیں اور جو سیاسی بات چیت ہے اور جو رابطے ہیں وہ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ہمارا فوکس رہے گا. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ آئینی اصلاحاتی کمیٹی کا جو اجلاس آج ہوا ہے تقریباً کام مکمل ہو چکا ہے، اور اب یہ سفارشات قومی اسمبلی میں پیش ہونی ہیں. اس کا تذکرہ ہوگا ایک بریک کے بعد.